লীলা প্রবিষ্ট ওং বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তর শত শ্রীমদ ভক্তি বেদান্ত পর্যটক গোস্বামী গুরু মহারাজের চরণ কমলে অনন্ত কোটি সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবত প্রণতি জ্ঞাপন পূর্বক তার অভৃত কৃপা ভিক্ষা প্রার্থনা। তৎপশ্চাৎ परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराजेर अतुल चरणे अनंत कोटि साष्टांग दंडवत। जगत गुरु सरस्वती गोस्वामी ठाकुर बहुपदेर चरण कमले अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति पूर्वक तार हयतो कृपा भिक्षा प्रार्थना। उपस्थित समस्त भक्तवृंद मातृमंडली